تنظیم کا ترانہ میں گنگنا رہا ہوں، 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 حسن عمل کا جلوہ سب کو دکھا رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسن عمل کا ترانہ دکھا رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، زندہ باد زندہ باد، ترانہ میں گنگنا رہا ہوں، حسن عمل کا جلوہ سب کو دکھا رہا ہوں، زندہ باد زندہ باد، ترانہ میں گنگنا سبحان اللہ سبحان اللہ، تنظیم کا ترانہ میں گنگنا رہا ہوں، گنگنا رہا ہوں، حیرت سے زمانہ دیکھے ہے یہ میرا عمل اللہ اللہ، حیرت سے زمانہ دیکھے ہے یہ میرا عمل اللہ اللہ، ملتا ہے مجھے اس دنیا میں محنت کا پھل اللہ اللہ، ملتا ہے مجھے اس دنیا میں محنت کا پھل اللہ اللہ، مدح نبی کی محفل میں نے سجا رکھی ہے، کیا کہنے بھائی، زندہ باد زندہ باد، میں نے سجا رکھی ہے، نعت رسول اعظم سب کو سنا رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں گنگنا رہا ہوں، تنظیم کا ترانہ میں گنگنا رہا ہوں، کیا کہنا بھائی، اور بندے بطور خاص سماعت کریں گے، عطا ہو کرم، میں ہوں راہ حافظ ملت کا، ہوں راہ حافظ ملت کا، معمول مسافر میں لیکن معمول مسافر میں لیکن، ظلمات کے لشکر سے ڈرنا تو میرے لیے ہے ناممکن، ظلمات کے لشکر سے ڈرنا تو میرے لیے ہے ناممکن، کوشش یہی ہے میری مٹ جائے سب اندھیرا، کوشش یہی ہے میری مٹ جائے سب اندھیرا، چھوٹی سی اپنی کوشش جگنو بنا رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں گنگنا رہا ہوں، تنظیم کا ترانہ میں گنگنا رہا ہوں، اور یہ بھی بندے بطور خاص سماعت کریں گے، جی عطا ہو، زندہ ہوں میں جب تک دنیا میں ہے میرا مشن سب ایک بنے، زندہ ہوں میں جب تک دنیا میں ہے میرا مشن سب ایک بنے، مٹ جائے برائی اور سبھی اللہ کے بندے نیک بنے، مٹ جائے برائی اور سبھی اللہ کے اچھا دعائیہ فرماتا ہے، مدح نبی کی محفل میں نے سجا رکھی ہے، مدح نبی کی محفل میں نے سجا رکھی ہے، نعت رسول اعظم سب کو سنا رہا ہوں، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ترانہ گنگنا رہا ہوں، تنظیم کا ترانہ
शैदाई, नामूस नबी का शैदाई, नामूस सहाबा का हामी, नामूस साहबा का हामी, पैकर है यही तो खूबी की, इनमें है नहीं कोई खामी। पैकर है यही तो खूबी की, इनमें है नहीं कोई खामी। अबू बकर की उमर की, उस्मान की, अली की, अबू बकर की उमर की, उस्मान की, अली की, ताज़ीम का मुसलसल मंज़र दिखा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, तराना बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तंजीम का तराना मैं गुनगुना रहा हूँ। और ये भी बंधे बतौर खास समाप्त करेंगे। हाँ, करम इस कौम के सब शाहीनों की, इस कौम के सब शाहीनों की, परवाज़ फलक आसार बने, परवाज़ फलक आसार बने, आईने सद अफकार बने, या जलवा गहे किरदार बने, आईने सद अफकार बने, या जलवा गहे किरदार बने। तंजीम का है मक़सद हो कौम की तरक्की, तंजीम का हो कौम की तरक्की, बस कौम ही की खातिर सब करा रहा हूँ। क्या कहना भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुनगुना रहा हूँ। तंजीम का तंजीम का तराना मैं बड़ी अच्छी शायरी हो रही है। और ये भी बंधे बहुत ही प्यारा बतौर खास समाप्त करेंगे। जब अपनी मुसीबत में कोई आवाज लगाता है मुझको, जब अपनी मुसीबत क्या में कहने कोई जिंदाबाद, आवाज लगाता है मुझको, मैं दौड़ के पास आ जाता हूँ। जब कोई बुलाता है मुझको, दौड़ के पास आ जाता हूँ। जब कोई बुलाता है मुझको, तंजीम का सिपाही कहती है मुझको दुनिया, तंजीम का सिपाही कहती है मुझको दुनिया, अपने या गैर सबके मैं काम में आ रहा हूँ। जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं गुनगुना रहा, सुभान अल्लाह। तंजीम का तराना मैं गुनगुना रहा हूँ। गुना रहा। और मुकम्मल दौर साथ मक्ता समाप्त करेंगे। हाँ, इनायत। 25 बरस से होठों पर, 25 बरस से होठों पर, क्या खूब तसलसल नाटका है, क्या खूब तसलसल नाटका है, सब अंजुमनों को बरसों से महबूब तसलसल नाटका है, सब अंजुमनों को बरसों से महबूब तसलसल नाटका है। 25वीं बरस की तकमील हो रही है, 25वीं बरस की तकमील हो रही है, 25वीं बरस की तकमील हो रही है, 25वीं बरस की तकमील हो रही है। महताब जश्न सिल्वर जुबली, क्या कहना भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। तंजीम का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनगुना रहा, तंजीम का तराना मैं गुनगुना रहा हूँ। तंजीम का तराना मैं गुनगुना रहा हूँ। 25 बरस
سے ہوٹوں پر 25 برس سے ہوٹوں پر کیا خوب تسلسل نعت کا ہے کیا خوب تسلسل نعت کا ہے سب انجمنوں کو برسوں سے محبوب تسلسل نعت کا ہے سب انجمنوں کو برسوں سے محبوب تسلسل نعت کا ہے 25ویں برس کی تکمیل ہو رہی ہے 25ویں برس کی تکمیل ہو رہی ہے مہتاب جشن سیلور جبلی منا رہا ہوں کیا کہنے بھائی، زندہ باد، میں گنگنا رہا ہوں تنظیم کا تنظیم کا ترانہ میں گنگنا رہا ہوں حسن عمل کا جلوہ سب کو دکھا رہا ہوں تنظیم کا ترانہ میں گنگنا رہا ہوں. السلام علیکم.